Nandito na tayo ngayon sa may ferry papuntang Samal. Dito tayo ngayon kina Dudong Kalag. Kay wala man nakakuha og isda ni akong mga kaubanan dire. Kadi man kay balo mag-spear fishing. Wapo na masol. Magsabaw na mi kamunggay. Sa buwan na mugtuba. Ha. Is there someone you know? You're loving them so, but taking them all for granted. You may lose them one day. Someone takes them away, and they don't give the words you long to say. And Lisod gani bay. Kailangan tag-practice bay. We need practice. Kailangan taga ng siguro ng plastic bottle, butang na to sila niya tapos pirahan na to ba. Ang lisod naman ng spear gun. Akala ko madali lang ang spear gun. Malisod pala. Skapa. We will sing tonight. We got the pleasure of the right way off. Oh, you can see. Don't cry. Cry because it's my eye. Don't cry. You have a man who never lose your time. Oh, maybe you can feel me. Maybe you can see. Don't cry. Ata diri karon sa Port of Tagpopongan. So nata sa Tagpopongan diri ang lugar sa kuang amigo si Dudong Kalag. And na sila kuan diri port siguro mag-open ni sunod ana ilang port. Sad to say dili ta pwede makaadto dito kay na sila security and ay camera. Bawal daw ang tao diyan sa sulod. Pero okay lang daw magpalupad og drone diri sa gawas. Okay, para makakita taon sa itsura sa port. Okay, so let's fly the drone. Let us be the Ligid Island, the big Ligid and the small Ligid. Small Ligid, big Ligid.